Taga saan po ya? Nansay. Pagka may sai, kailan ba natin ginagamit ang sai? Nijurokusai, Sanjusai, di ba? Okay. Natatandaan nyo? Pag narinig Nansay nyo, desu ka? yung sai, ibig sabihin, tinatanong years old. Ay, no. Ilang years old ka na nansay Ay, desu ka? ay po, ay. Ang sasagot nyo, kung ano yung sasagot nyo, yung sai, Nijurokusai, Sanjusai, Sanjusansai. Okay? Je mo sang nansay desu ka? Nijuko des. Nijukyusai. Ulitin mo lang Niju, yung ano. Okay, teka Nijuko ah. sai des. Okay, wait ah. Tandaan nyo ha. Teka, mag-ano tayo. Ano ba itong whiteboard pa to? Ito, chuto matine. Oh, ito. Mag-whiteboard tayo. Screen, advance. Nagbago na kasi ang ano eh. Nagbago na ang... Teka, hanap ako dito ng... Ano ba to? Okay, dito tayo gagamit. Gagamit tayo dito ha. Ano yung nan? Nani. Ano yung nan? What? Diba? Kaya, susulat tayo ha. Kabisado niyo na bang hiragana? Medyo lang po, ma'am. Medyo. Okay. Opo. Nan. Ito, anong basa diyan? Un. Un. Nan. 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 Ibig sabihin yan, ano? Pag nani, ano, di ba? Ano? Okay? Nan, sai. Ngayon, itong nan, question form yan. Yan ang pananong. Kumbaga sa Tagalog, pananong, nan. Yung sagot mo, dito mo ilalagay sa nan. So, dapat ang maging sagot mo is Niju Roku, Nijuko sai des. Niju Roku, tapos sai, di ba? So, ito yung nan, pinalitan mo yung nan ng sagot mo. Naintindihan niyo po? Ay, ma'am. Niju. Dali lang ha. Wait Nijuko, lang ha, ma'am. wait lang. Hello? Sorry, wrong number. Nansai ni Jurokusai. So, ididikit nyo, pag sumagot kayo, ilalagay nyo rin yung sai. Tandaan nyo ha. Yung nan lang ang tatanggalin nyo, ilalagay nyo dun yung sagot nyo, kung ano yung edad nyo, tapos idadagdag nyo pa rin yung sai. Halimbawa din, nanbang, pang ilan. Nanbang, ayan yung nan. Tanggalin mo, halimbawa, pang ilan ka, pangatlo ka, sanbang. So, magiging sagot mo dyan, yung san, tapos ilalagay mo pa rin yung ban. Naintindihan nyo po? Nanban, nangkay, pangilang beses, nangkay, ikay, nikay, sangkay. Nakadikit pa rin yung pagkatapos ng nan. Ano, kumbaga, anong edad ni Jurokusai? Ilang years old? Kumbaga, anong years old? Lalagay mo yung sagot mo dun sa ano, paltanggalin mo yung nan, ilalagay mo sagot mo. Naintindihan nyo po? Ay, ma'am. Okay. Na-discussion na rin ba yung nan-nichi? Nichi? Yes po. Ay, ma'am. Okay. じゃあ、今日は何日ですか?
Ano po? Nan-nichi. So, nichi. Nan-nichi, ah. Nan. Lang, ha. Sunday, Nichi. Nan. Nan. Pag sinabing nan-nichi, date ang tinatanong. Nan-nichi. Okay? Tanggalin natin yung nan. Ilagay natin yung. Na-discussion na ba yung Suitachi, Futsuka, Mika? Kabisado niyo na po ba yun sa kalendaryo? Di pa po kami dyan, ma'am. Sa araw pa lang po. Sa Araw po. araw. O yung araw is yobi. Okay? Jakyo wa nan yobi desu ka? Ang tanong ko, halimbawa, kyo wa nan yobi desu ka? Okay? So, ang nan lang ang tatanggalin natin, tsaka itong ka kasi question mark, so tatanggalin na natin yan kapag sasagot tayo. Matatapos tayo sa sentence na des. Okay? Kyo wa nan. Itong nan, dito natin ilalagay yung yobi. Ano ba mga yobi? Sige nga, umpisahan nyo Monday. Ketsu. Yobi. Ay. Tuesday. So, Tuesday, Dai. kayobi. Ito, bibigyan ko kayo ng hint, ha? Sige, rumadi ko, ha? Tandaan nito. Ge, ka, sui, moku, kin, do, nichi. Sabisaduhin niyo yan. Gekka, sui, moku, kin, do, nichi. Kantahin nyo, ikanta nyo, ha? Gekka, sui, moku, kin, do, nichi. Getsuyobi, kayobi, suyobi, mokuyobi, kinyobi, doyobi, nichiyobi. Sabisaduhin niya, ikanta nyo. Okay? Gekka, sui, moku, kin, do, nichi. Kahit anong tono. Basta dyan yung matatandaan yung mula Monday hanggang Sunday. Getsuyobi, kayobi, suyobi, mokuyobi, kinyobi, doyobi, nichiyobi. Okay. Bibigyan ko kayo ng explanation para mas matandaan ninyo. Ang mula Monday hanggang Sunday, puro elements po yan. Okay? Kaya lang nasa kanji po yan. Getsuyobi is, ito po ang kanji ng getsu. Ayan po. Yan po ay buwan. So yan ay moon. Kanji ng moon. Kaya moon day. Okay? Naging Monday. Moon day. Then, kayobi. Ka. Ito. Yan. Element of fire. Apoy. Okay? Element of fire. Ang Martes. Then, ang Sui, element of water. Okay? Ang Thursday, mokuyobi. Tree, puno. Element of life. Puno. Element ng buhay, may buhay yan. Then, pagkatapos ng Thursday, kinyobi. Kin, gold. Kin. Gold, element of metal. Gold or gold. Then,
Ang Doyobi, ang Saturday is Do. This is lupa, clay. So, element of earth. Then, ang Sunday, Nichiobi. Nichiobi. Element of sun. Okay? So, matatandaan nyo na yan. Ang Lunes, element ng buwan. Monday, Getsiobi. Get. Then, ang Tuesday, element ng fire. Kayobi. Then, ang Wednesday is water. And Thursday is tree, life. Okay? O sige nga, kabisado na ba yan? Sige nga, ano ang Nihongo ang Friday? Yobi. Friday. Yobi. Inyobi, very good. Okay? Ang Sunday? Nichi Yobi. Okay, very good. Ang Tuesday? Moko Yobi. Tuesday? Yobi. Kayobi. Tandaan nyo, Gekka, Sui, Moku, Kindo, Nichi. Okay? Then, Kyo wa. Kyo is today. Kyo. Kyo. Na-discussion na ba itong Kyo? You. Kyo is today. So, kyo wa nanyobi desu ka? So, today, what is the day? What day is today? Kyo wa nanyobi desu ka? So, susundan nyo, masanay na kayo magbasa ng hiragana. Kasi darating tayo sa point na magka-kanji tayo. Bakit namin kayo sasanayin? Kasi pag nag-exam kayo, hiragana at kanji lang ang mababasa ninyo. Okay? So, ang tanong, kyo. I-ramaji ko muna, kyo wa nan yobi desu ka? Di ba ang ka is question mark? So, sasagutin nyo ako ng paano sagot nyo? Sige nga, hi. Jensang. Kyo wa nan yobi desu ka? O sige, kahit sino sa inyo, kyo wa nan yobi desu ka? Gitsuyobi desu. So, ang sasagot nyo sa kyo wa getsuyobi desu. Kyo wa getsuyobi Desu. desu. Kyo wa getsuyobi desu. Okay, Kyo wa. uulitin nyo yung sasabihin ko. Pero, tanggalin nyo yung nan, dun yung sagot nyo, and then tanggalin nyo yung ka, yung question mark. Okay? Da. Kyo is today. Ashita. Tomorrow. Dami kong ara. Okay? Ja, ashita wa nanyobi desu ka? Anybody? Ashita. Ashita is tomorrow, di ba? Common sense. Ja, ashita wa nanyobi desu ka? Ashita wa Ashitawa Kayobi kayobi desu ka? desu. very good. Yes, very good. Okay? So, tomorrow yan, ha? Asapte. Sa makalawa. Asate. Asapte. Okay? Asapte. Asate. Ja, Makalawa yun, ma'am. Asate. yes. Ja, asapte wa
Nanyobi desu ka? Kyo wa mokoyobi. Kyou wa today. Kyou wa getsuyobi desu. Ashita wa Astawa. kayobi desu. Ashita wa kayobi desu. Ashita tomorrow, di ba? Kayobi.じゃあ、あさっては何曜日ですか？ Ashta. あさっ Kayobi て、 desu. あさって。 Asat. 明日 Asate. は火曜日です。あさっては何曜日ですか？あさって。 Asate. Asate kayobi desu. 明日は火曜 Asate 日。 wa. Astawa. 明日は火曜日。tomorrow。明日は火曜 Kayobi. 日。あさっては何曜日ですか？Ano ba yung asate? Sa makalawa, di ba? Ay. Sayubi. Kayobi is tomorrow. Today is getsuyobi. Shuyobi. Yes. あさっては Ashati wa 水曜日です。 Suyobi です。あさって、 です。あさってね、あさって。Asate. Okay? Teka, umpisahan natin na. Brain natin. Ito. Ito na ba pambura? Okay, start tayo dito. Kyo is today. Pay attention kayo ha. Ashita is bukas. Asatte is sa makalawa. Si asatte is next day after ng makalawa. Naintindihan nyo ba? Susunod na araw pagkatapos ng makalawa. Ma'am, Oh, yes po. ma'am, bakit po sa libro magkaiba? Bakit magkaiba? Kasi yung day before yesterday, parang nakasulat dito, ototoy ba yun? That day before yesterday. Ang sinasabi ko naman, the day after tomorrow. Future tayo, Okay. mag-future muna tayo. Okay? Yung ototoy is yung nung isang araw. Ano yan? Past tense yan. Nakaraan yan. Okay? So, si asatte is susunod na araw after ng asatte. Okay? Ito. Kino. Okay, pa-backward tayo. Kino is kahapon. Gin. Kino kahapon. Ototoy is the day before yesterday. The day before kahapon. Okay? The day bago magkahapon. Araw bago magkahapon. Magkahapon. Okay? Nung makalawak, nung Tagalog, nung makalawa. Ano yun, ma'am? Other day before o totoy? Ototoy, the other day before yesterday. Other day before yesterday. Araw bago kahapon. Nung makalawa. Okay? Si ototoy, the day before ototoy. The day before ototoy. So, yung before, ibig sabihin, kahapon yan, nakaraan yan. Yung after, future yan. Okay? Hindi yung pa napansin?
Itong after, susunod na araw after. Kasi sa future yan. Okay? Diyan mag-umpisa tayo sa kyo. Okay? Ja kyo wa nanyobi desu ka? Kyo. Ngayon. Yes, kyo. Today. Ngayong araw na to. Today. Gitsu. Kyo. Get kyo wa. Kyowa getsu yobi Yobi des. desu. Kyo wa get yobi desu. Ngayong araw, ha? Ja kino wa. Kino. Wa nanyobi desu ka? Nichiyobi Very desu good. ka? Nichiyobi desu. Nichiyobi desu. Pag magsasagot kayo, pag nilagyan nyo ako ng ka, ako ang tinatanong ninyo. Okay? Pagka naglagay kayo ng ka, o kaya pag may narinig kayong may sinasabi sa inyo may ka, ibig sabihin may tinatanong sa inyo. Okay? So, kino wa nichiyobi desu. Okay? Ototoy wa nanyobi desu ka? Ototoy. Kino wa nichiyobi desu. Ototoy wa nanyobi desu ka? Ototoy gumising. Ototoy wa Wa. Doyobi desu. doyobi desu. Doyobi desu. Hai. Wa Ototoy wa doyobi desu. doyobi desu. Hai, so desu. Very good. Ototoy wa doyobi desu. Si ototoy wa nanyobi desu ka? The day before doyobi. Shi ototoy wa Si ototoy wa Kinyobi. kinyobi desu. Very good. kinyubi desu. Hai, so desu. Kinyobi desu. Hai. Ja, ashita wa nanyobi desu ka? Ashita Ashita wa. wa kayubi desu. Kayubi Very desu. good. Hai, ashita wa kayobi desu. So, patandaan nyo rin to, ha, itong mga tanong na to, ha, dahil importante yan, ha. Yung kyo, kino, ototoy. Baka mamaya sabihin sa'yo, oh, asate, may meeting tayo, ha. Dahil di mo naintindihan nyo, oh, asate, yasumi tayo, ha. Tapos pumasok ka kasi hindi mo naintindihan yung asate. Importante po yan, ha. Okay? Ja, asate wa nanyobi desu ka? Doyobi des. Ashati wa. Asate wa? Kuyobi des. Doyobi is Saturday. Ay. Asate wa? Kinyobi. Kinyobi is Asate. Friday. Suyobi ma. Suyobi desu. Asate wa? Suyobi des. Suyobi Ashati desu. wa. Suyobi des. Hai. Si asate wa? Ashanti wa. Si asate. Kayubi des. Si asate. Siyasa. Si asate. After ng asate. Si asate wa? Ano ba yung asate? Kailan ba yung asate? Tomorrow. Okay. Ja, si asate wa? Kasunod na araw na. Suda After araw ng na asate. Si asate. Mokuyobi. Hai. So, des mo kuyobi des. Okay? So, kompleto na tayo ng 1 week niyan. Okay? Kinowa. Nichiyobi desu. Yasumi, alam niyo ba yung Yasumi? Dapat alam niya. Yasumi, day off. Walang pasok. Yasumi, walang pasok. Yasumi, walang pasok. Gakko, school. Okay? Gakko no yasumi wa nanyobi desu ka? Gakko no yasumi. Pagka marinig kayong sentence, kung hulihin niyo yung mga naintindihan yung word, tapos parang puzzle yan, ipagdikit-dikit ninyo. Okay? Gakko, school, no yasumi wa, walang pasok. Nanyobi desu ka? So, ano pagkakaintindi niyo sa tanong ko? Walang pasok sa school. Oo, anong araw, nanyobi? Anong araw ang walang pasok sa school? Nichiyobi. Nichobi to, end. To, end. Okay? To is end. Tsaka,
and Doyobito. or Doyubi. Hai. Tsaka. So, doyobi to nichiyobi desu. Okay? Doyobi to nichiyobi desu. Moikai, one more time. One more time. Gakko no yasumi wa nanyobi desu ka? Ulitin nyo. Nulit ko na yung tanong ko. Gakko Gakko Nichiyobi no yasumi to wa Doyubi. nichiyobi to doyobi desu. Gakko no yasumi wa, ulitin nyo yung ano ko ha. Mate. Ang tanong ko is, Gakko no yasumi wa nanyobi desu ka? So, ulitin nyo, Gakko no yasumi wa doyobi to nichiyobi desu. Wala na yan. Okay, ulitin ko tanong ha. Gakko no yasumi wa nanyobi desu ka? Gakko no Kuno Gakko iya no Yasumi wa wa Nichiyubi to Doyubi des. Very good. Gakko no yasumi wa nichiyobi to doyobi desu. Okay? So, naintindihan nyo na ha? Nag-gets nyo po yung lesson? Isulat nyo po itong kyo, kino, ototoy, si ototoy. Okay? Uulitin ulit natin yan. Okay? Na-screenshot nyo na? Nakuha nyo ng picture? Buburahin ko na yan. Ides ka? Okay lang ba? Ides ka? Jakesimasu. Okay. Ima, nanji desu ka? Ima. Okay, ima is now. Ima. Ima, nanji. What is nanji? Napag-aralan niyo na ba yung jikan, yung oras? Ay. Okay. Ima wa nanji desu ka? Hai. Ima wa, ay, lagay niyo yung sagot niyo dito. Des. Okay. Hai. Ima wa nanji desu ka? What is daw? Imawa. imawa Imawa. Nana Yun. Jikan. nana Chichiji. Shichi. Chichiji. chiji Des. Nanpung. Minutes. Ji. Then. Pun. Minutes. O'clock yung Ji. Pun minutes. Okay? Imawa nanji desu ka? Sanju Pun. Chichiji. Tingnan yung cellphone nyo. Basahin nyo. chiji Sanju. Sanju. Hapong. Nakuha nyo na po ba yung sa minutes? Ang 1 minute is ipon, nihon, sanpon, yonpung, gohong, roppong. Nanahong, hapon, kyuhon. Okay? Ja, moichido, one more time. Ima wa nanji desu ka?
は、7時、はい。7時、 3、 30、 30分です。 39分。 39分です。 Yes. Okay? O, maghintay ulit ako ng... O, imawa nandi desu ka? 8時、 Wala pang hachiji. Wala pa tayong hachiji. Shichiji, 7時、o ano yung 40? Junpun. Yonju, Yunjupun. Yonjupun. Okay? Jupung, Sanju, Jupung, Nijupung, Sanjupung, Yonjupung, Gojupung, and then switch sa hachiji. Okay? Ja. Eto, anong oras to? Eto, guminasay. Shichiji, ano ba yan? Shichiji. Hai, korewa nandi desu ka? 7時、Hai. Shichiji. Ano yung 45? Yunyugupun. Yongjugo. Yonggugupun. Yonjugo Yonjugofung. pon. Hai, Yonjugo pon. Yonjugofung. Ito go-fung. Gofung. Korewa nandi desu ka? Achi. Hachiji. Achiji. Happong. Hapon. This is 8. This is 7. 6. Oops. 6. And this is 5. 4. 3. 2. This is 1. And this is... Ito na. This is 8. And this is 9. Okay? Okay, next. Hai, korewa nandi desu ka? Ju. Ju. Jujikan. Juji. Jujikan. Juji. Juji lang. Nandi desu ka? Juji. Juji gopon. Ay, Gojuni. Gojuni Gojuni. pon. Hung. Gojuni hung. Pon. Hun. Gojini pon. Hai, Juji Gojuni hung. Okay? Hai, korewa nandi desu ka? Koji. Kuji. Kuji. Koji. Ano yung 43? Yunju. Yongju. Yunju. San. Pon. Pun. Pun. Kuji Yongju San Pun. Hai, korewa nandi desu ka? Rokoji. Rokuji. Ano yung San 32? Sanjuni. Sanjuni pon. Sanjuni Pun. Very good. Korewa nandi desu ka? Sanji. Sanjo.
Ni Sanji. Sanji, Sanji, Alin 22? Sanji. Sanji. Nihon, Nihon. Niju. Niju ni ni Hon. Niju Nihong. Very good. Nijo Nihon. Ariga. Kore wa nanji desu ka? Ichiji, Ichiji. Yunjo. Yunju Sanpon. Very good. Sanpon. Ichiji Yongju Sampo. Ay, kore wa nanji desu ka? Yuichiji. Juichiji. Niji. Niju. Niju Nijo, san. Nijugo. Nijugo Nijugo. Sanpon. Nijugo. Juichiji. Nijugo. Nijugo hung. Nijugohon. Juichiji Nijugo hung. Desu. Ay, kore wa nanji desu ka? Goji. Fuji, Goji. Jogufun. Very good. Goji Jugo hung. Kore wa nanji desu ka? No. Niji. Niji, Niji. Yunjo 20 Sanpon. lang yan. Niji. Nijo Sanpon. Niju. Wala naman san eh. Niju lang yan eh. Niji. Ay, akala ko 3. Sorry. Niji. Nijigofun. Nihon. Niji. Niju pong. Nijupon. Niju yan, di ba? Niju. Nijupon. Kore wa nanji desu ka? Rokoji. Rokuji. Yung ichi ipong yan ah. Yunjo. Yunju. Ichi. Yunju, Ipong. Ipon. Ipon. Ichi. Ayan, ichi ah. Rokuji, Yongju, ipong. Ipon. Ay, kore wa nanji desu ka? Nanaji. Sanju. Shichiji. Shichiji, Shichiji. Sanjugopon. Very good. Shichiji, Sanju, Gofung. Ay, kore wa nanji desu ka? Hachiji. Gopon. Go. Go, Go. Gopon. Gujupon. Yes, Goju. Goju Fung. Hachiji, Goju Fung. Okay. Then, Tsugi. Kore wa nanji desu ka? Juniji. Juniji. Jupon. Very good. Juniji, Jupung. Kore wa nanji desu ka? Rokoji. Ichi. Ipon. Ichi. Rokuji. Sanpon. 13. Alin 13? Ichi-san. Jusan. Jusan. Di ba ang 10 is Ju? 11 Juichi. 12 Juni. 13 Jusan. 14 Juyong. 15 Jugo. 16 Juroku. 17 Junana. 18 Juhachi. 19 Juku. 20 Niju. Okay? Ito.
はい。これは何時ですか？ 8時、ay, 3時 3時、 3時、 20 20, 20 25分. Hindi naman go yan eh. 20 pon. Yes, very good. 24分。じゃあ、今、ulit, 今。今何時ですか？ Ima wa 今は Imawa, Ima wa 7時 san 7時。 sa 今は7時。何分ですか？何分？ 7時。 sichiji Bakit si Chi? sanji niju 20? Nijuk. Niju is 20. good, ano? Very good. Gopon. Sige, tuloy mo yan. Goju. 50 is goju. Uju pon. Yes. Tuloy nyo. Goju pong. Hindi lang go. Meron zero. Kawawa naman si zero. Hindi nyo sasali. Goju pong. Yung zero is ju. Okay? Ju. Niju. Sanju. Yonju. Goju. Okay? Ja. Kabisado niyo ng oras. Practice niyo yan ha. Araw-araw ko kung ano ng oras. Araw-araw. Importante yan. Gakko wa nanji kara desu ka? Kara is from. From what time? Gakko wa nanji desu ka? O sige. Gakko wa nanji. What is gakko? School. Okay. School. Ja, gakko wa nanji desu ka? What time? Nanji desu ka gakko wa? Anong oras ang pasok niyo sa school? Nanji desu ka? Anong oras sa school? Ay, 7 Gakko wa時 nanji desu ka? 7 Shichiji. Pagka sa oras, shichi. 7時 Shichiji. Oo, Shichiji. pag sa oras. Pagka din sa month, chichigatsu. Sa month, sa buwan, July, chichigatsu. Yun lang ang ginagamitan ng shichi. Okay? Pwede lang shichinin, nananin, shichinin. Pwede laging ginagamit yan, shichi, nana. Okay? Nag-guess nyo na? Ulitin natin to. Anong oras to? Kure nanji desu ka? na, shi, Shichiji. iji, yun pon, Yon. jupon yun Yon, jupon, Jupon. yun jugopon. Very good. 45分。7時45分。じゃあ、これは何時ですか？ 8 時 8時 Hapon. Yes, very good. 8時8分。じゃあ、これは何時ですか？ 10 時 10時 Go, 10時 Ay, 10 10 juji juji, gopon, ay, Ano yung 52? Dito. Dito. guni, Goju Gojo Byok. Ay, hindi pala. gujuni, Goju Nihon. gujuni pon. Okay, 10時52分。じゃあ、これは何時ですか？ Yuji, 9 Yuji. 時 Kuji. Hindi ang Q Yunju. ha. Pagka sa oras, yung Q nagiging ku. Lalabas yan sa exam ha. Kuji. Hindi siya QG. Okay? Pag sa oras, kuji lang. Okay? Ay, ma'am. Fuji. Kuji. Kuji. Fuji. Hindi siya Q ha. Lalabas yan sa exam ha. So, pag bababasa niya sa exam, magiging kuji. Okay? Hindi siya QG. Mali ito ha. QG. Hindi. Mali yan. Maling sagot yan. Ano yan sa exam. QG. Yung 9 o'clock, A, QG. B,
Nanaji, si, kuji. Ang tamang sagot doon ay kuji. Okay? Mali itong QG. Kuji. Okay? Ja, kore wa nandi desu ka? Rokuji. Rokuji. Rokoji. Hai. Sanju ni Sanju. Sanju. Sanju ni go. Hon. Pon. Sanju Ay, ni hong. Ito, sanju Sanju ni hong. ni Sanju ni hon. Hai. Des. Go fu. Des. Sanju ni hong des. Hanggang sanju ni hong lang. Okay, kore wa nandi desu ka? Sanju Sanji. Nihon. Sanji. ni Hon. Sanji. Nihon. Ni ju ni Niju ni hong. Okay? Sanji ni ju ni hong. Kore wa nandi desu ka? Ichiji. Yonju. Hai. San. Tuloy mo. Yonju-san. Pun. Yongju-san pun. Pun. Yongju-san pun. Ja, kore wa nandi desu ka? Yuichiji. Yuichi. Nihon. Ni Gofun. ju. Niju. Gofun. Hai. 11時25分。Okay. じゃあ、これは何時ですか？ Goji. Yuji. Ipon. Gofun. 15? Set Jugo yan po. Set, ito minasang, set yan. Hindi nyo pwedeng basahin ng yung tsaka go yan. Yung jugo. Ito, zero kasi ito, kaya hapong lang yan. Wala kasi yan partner. Zero yan. Ito, set din yan. Go, juni. Yung jusan. Okay, hindi yan yung san. Yung ju-san. San ju-ni. Ni ju-ni. Yung ju-san. Ni ju-go. Ju-go. Ni ju. Yung ju-ichi. So, yung ju-ipong pag sa oras. San ju-go. Go-ju. Okay, go-ju. Ju. Ju-san. Ni Juyong. Okay? Ja, これは何時ですか？ Niji. Niji. Ni. Niju. Niju. Ni. Nijupon. Nijupon. Nijupong. Yes, very good. Niji, nijupong. Ja, これは何時ですか？ Rokuji. Rokuji. Rokoji. Pon. Yun. Yonju, Yunjo. Yonju. Ipon. Pon. ipong. Rokuji, yongju, Ipon. ipong. Ayan no, pagka one, Ipon. ipon. Pagka yung dulo nila, ipong, nihong, sampung, yongju, sampung, goju, yongpung, goju, gohong. Okay? Ito, kurewa, nandi desu ka? Sanji. 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 Ni. Yonpon. Yunpon. Niju, Yunpon. Ni Niju. Junpon. Niju. Ni Jo. Yunpon. Niju yun niju, po. yongpong. Nijo Yunpon. Sanji, niju, yongpong. Ja, kurewa, nandi desu ka? Hat. Hap. Hachiji. 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 Hapon. Wala Hapon. 0-0 yan. Alas 8 lang yan. Wala namang minutes eh. Hachiji. Tirupon. Hachiji. 8 o'clock. Hachiji. Hachiji desu. Okay? Hachiji desu. これは何時ですか？ Ichi des. Ichi. Ano, ichiji? Ano saan yung o'clock? Hachiji. Ichiji des. Ichiji desu. Okay? これは何時ですか？ Sanji. Sanji des. 3時です。これは何時ですか？ Yuji des. 4時。Okay, hindi siya 4 Yuji.時hindi 4時4時. Parang yung Q, Yoji. 9時. Okay? じゃあ、これは
Nanji desu ka? Goji. Goji desu. Goji desu. Okay, goji desu. これは何時ですか? Rokoji Rokoji. desu. Very good. Rokoji. これは何時ですか? Nanaji Nanaji. desu. Hmm? 7 7 時。desu. Chichiji. 7時です。7時。 7時。 Chichiji. Mag-oras 7. これは何時ですか? 8時。 Hachiji. 8時です。Then これは何時ですか? Goji. 9 9 desu. 時。はい、9時です。これは何時ですか? 11 11時です。 11 時。時です。Okay. じゃあこれは何時ですか? 12時です。 Okay, 12時。 12時です. Pag 0, yung o'clock lang sasabihin nyo, 12 o'clock. Okay? Kaya, kabisaduhin nyo uli yan na, yung oras, importante po yan. Kada titingin kayo sa relo nyo, basahin nyo in Nihongo ha. Yan ang assignment ninyo. Kada titingin kayo sa oras ninyo, basahin nyo siya in Nihongo. Okay? Ima nanji desu ka? Okay? Ja, Sensei. Sensei Pamela-san. はい、先生。こんばんは、 Aja. 皆さん。 Ja, kumbawa, ikaw na magtuloy. Okay? For the Hi, meantime, Sensei. ito lang muna ang tanong ko sa inyo. Teka, ako yung mag-out, pero paano yung recording ko? Sayang naman. Wait lang ha, mag-out tayo isang beses, then balik uli kayo ha, para hindi masayang yung lesson natin ngayon, i-upload ko siya sa YouTube. At para, Ay, arigato para gozaimasu, mapanood nyo siya Sensei ulit. Miki. Okay? Arigatou gozaimasu, Sensei Miki. Ay, so mag-out tayo isang beses para lang makuha ko yung recording nito. Ay, Okay? Then, bumalik uli kayo sa link ni Sensei Pamela. And then, ay. okay, Hi, para arigatou panibagong gozaimasu, recording. Sensei. Hi, Oscar Sama des. Tuloy-tuloy kayo ha. Bumalik kayo ha.